Le premier chapitre au niveau du module des techniques de vente et de négociation sera la prospection. Qu'est-ce qu'on veut dire par la prospection déjà? On a déjà le module des techniques de vente et de négociation. On va voir toute la démarche, toutes les étapes qu'il faut suivre pour réussir la vente, la transaction de vente et de négociation avec un client. Donc, un client qui connaît un entretien, qui connaît des questions, des réponses, etc. On va voir la démarche pour réussir la vente d'un produit. Alors, le premier chapitre qui est la prospection. علاش كنبداو بلا prospection. La prospection, c'est une étape qui est avant la rencontre du client, avant la vente bien sûr du produit. À quoi consiste la prospection? C'est le fait de rechercher des nouveaux clients. Donc, قبل ما غادي نتلاقى انا بالكليون قبل ما غنبيع ليه je dois chercher هاد les nouveaux clients. Donc, bien sûr هادشي ملي كنقول انا لي كليون que ce soit des clients particuliers, c'est-à-dire بحالنا اولا بعض المرات دي زونتربريز. دونك ملي كيكون عندي مثلا دي كليون غنتعامل مع دي كليون اونتربريز. دونك حتى في هذا لو كا كنديروا ضروري لا بروسبكسيون c'est-à-dire on doit rechercher de nouveaux clients. Alors, pour définir la prospection, on peut dire c'est la recherche de nouveaux clients, tout simplement. La prospection, c'est le fait de rechercher de nouveaux clients. C'est une étape avant la vente, c'est-à-dire avant de vendre le produit, avant de rencontrer les clients. Donc, je dois essayer de les rechercher. Donc, elle consiste à rechercher de nouveaux clients ou même des nouveaux fournisseurs. Donc, la recherche de nouveaux fournisseurs contrôle aussi la prospection. C'est un moyen, bien sûr, pour entretenir un marché et identifier des marchés porteurs. C'est-à-dire, c'est une technique où je peux trouver des nouveaux marchés, des créneaux porteurs, c'est-à-dire des marchés qui sont rentables. Des marchés qui vont me générer des bénéfices. Donc, c'est la prospection. La prospection, c'est dans tous les domaines. La télécommunication, les domaines bancaires, la grande distribution, la prospection. C'est-à-dire qu'on cherche toujours de nouveaux clients ou on cherche aussi de nouveaux fournisseurs. C'est le principe de la prospection. Bien sûr, au niveau de ce chapitre, on va se concentrer plus sur la recherche de nouveaux clients. Alors, pourquoi on fait de la prospection? Pourquoi on doit rechercher de nouveaux clients? C'est pour pénétrer de nouveaux marchés, c'est-à-dire on cherche parfois à attaquer des nouveaux marchés. Une entreprise, par exemple, qui fait une entreprise de télécommunication. À un certain moment, on veut par exemple attaquer le marché d'Internet. Donc automatiquement, on doit rechercher des nouveaux clients. Les nouveaux clients, bien sûr, pour faire la recherche, il y a beaucoup de moyens qu'on peut suivre. Alors, les objectifs ou les autres objectifs, donc on cherche aussi à augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc la recherche de nouveaux clients nous permet bien sûr d'augmenter notre chiffre d'affaires, d'augmenter aussi les ventes et les parts de marché. C'est pour assurer une couverture qui est plus large du marché, que ce soit au niveau national ou international. Et la prospection au niveau international. Une entreprise marocaine, à un certain moment, elle va attaquer le marché sénégalais. Donc automatiquement, quand je vais attaquer un marché international, donc je dois chercher des nouveaux clients. Donc c'est une façon pour élargir notre marché, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial. Et ça permet aussi d'améliorer la notoriété et l'image de l'entreprise. La notoriété, c'est-à-dire la célébrité de l'entreprise. Donc automatiquement, l'entreprise devient plus connue à travers la prospection parce qu'on cherche et on attaque des nouveaux clients. Alors, là, on va voir les formes de prospection. On va parler surtout de la prospection de la clientèle.
Alors, là, on va voir les différents types de clients qui sont là et comment la prospection. Alors, les clients le début qui sont sous forme de clients suspects. Les clients suspects ou les clients inactifs. هادو دي كليون اللي كيكونوا باقي لونتربريز ما كتعرفهمش باقا لونتربريز ما كتعرفهمش ما عندها اوكون ايدي سور سي كليون دونك كيتسموا دي كليون سوسبي دونك هاد لو كليون سوسبي هو واحد لو كليون كي انكونو بار لونتربريز كي ميكونو بار لونتربريز ما كتعرفوش الشركه ديالها وما عندها اوكون انفورماسيون سور سو كليون بحالاش مثلا عندنا مثلا une entreprise مثلا des produits informatiques. Elle a été créée au Maroc. يلاه بدات. باقا ما عرفاش كاريمون شكون هما لي كليون اللي غتعامل معاهم، شنو هو البروفيل ديالهم، شنو هو الريفوني ديالهم، شكون هما. دونك في هاد لو كا لي كليون كيتسموا دي كليون سوسبي. مبهمين ما معروفينش. الوغ من بعد ملي كندير لاكسيون دو بروسبكسيون، سيتادير ملي كنخرج للتيران ونقلب على دي نوفو كليون. وكندير مثلا دي فيزيت كنخرج دي كاتالوج كنمشي عند الناس كندير دي رونديفو مع لي كليون كنصيفط لهم بارفوا مثلا كنقلب على النيميرو التليفون ديالهم كنقلب على لي زيميل ديالهم اكسيتيرا الوغ ملي كيولي لو كليون عندي عليه اون انفورماسيون كنعرفو في هذا لو كا وكان كيتسمى ان بروسبي دونك ان بروسبي هو ان كليون بوتونسييل سيتادير ان كليون شنو هو البروسبي هو واحد لو كليون بروبابل ماشي ان كليون اكطويل باقي ما شاريش من عندنا بروسبي هو واحد لو كليون بروبابل محتمل اللي يقدر يجينا من بعد الوغ هاد لو بروسبي هو واحد لو كليون اللي واحد دي بيرسون اللي كيكون عندي عليهم دي انفورماسيون ولكن باقي ما شراوش من عندنا دونك ملي كندير لاكسيون دو بروسبكسيون مثلا درت ان سيت انترنت الناس بداو كيدخلوا يتقيدوا بديت كنصيفط لهم دي زيميل دخلت مشيت قلبت مثلا في لانوير تليفونيك على لي نيميرو اوسي ديال دي كليون خرجت مثلا درت دي فيزيت مع دي كابيني خديت عندهم نيميرو التليفون دونك بالنسبه لي كيتسموا دي بروسبي دونك باقي ما شراوش ولكن اي سون دي كليون بوتونسييل اللي غادي يقدروا يشريو في لافونير مزيان دونك هاد لي بروسبي فيهم دو تيب هنا يفو فيغ اتونسيون دو تيب كاين لي بروسبي شو ولي بروسبي فروا شنو الفرق بيناتهم لي بروسبي شو هما les clients ou les prospects qu'on a recherchés ou qui n'ont pas l'intention d'acheter. Donc, ils des prospects froids. Donc, les prospects froids, huma les clients, par exemple, des clients probables ou les personnes qui n'ont pas l'intention d'acheter pour le moment. Alors que les prospects chauds, huma les clients qui sont intéressés par le produit. Ils ont l'intention d'acheter le produit. Donc, ils sont des prospects chauds. Donc, on a les prospects froids, les des personnes non intéressées par le produit, des personnes qui n'ont pas l'intention d'acheter le produit. On a les prospects chauds, les des personnes qui ont l'intention d'acheter le produit. Donc, bien sûr, pour l'entreprise, elle s'intéresse à les prospects chauds, qui disent il est intéressé par notre produit, il a l'intention de l'acheter. On l'appelle prospect chaud. Avec le prospect chaud, bien sûr, il y a la personne ou des personnes qui sont intéressées par le produit, donc je dois mettre en place certaines techniques pour les attirer. C'est des remises, par exemple, des promotions, des services supplémentaires, des quantités supplémentaires, etc. etc. Le prospect chaud, mais qui dit son premier achat, alors il devient un nouveau client. Qui est un nouveau client. Avec le nouveau client, donc toute personne qui a effectué son premier achat. Mais avec le nouveau client, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le fidéliser. On a juste entre guillemets, je vois le processus كامل ديال les clients. Bien sûr, on s'intéresse seulement à la prospection, qui est la phase entre le client suspect ou le client prospect. ولكن من بعد كيجيو d'autres phases نهضروا عليهم donc il y a pas de souci واخا نهضروا عليهم. Alors, avec le nouveau client, bien sûr من بعد je dois le fidéliser, c'est-à-dire je dois l'encourager pour qu'il revienne. باش يعاود يجي يشري من عندنا.
S'il vous plaît, vous désactivez les micros. Donc, vous désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, avec le nouveau client, on a des actions de fidélisation pour qu'on le fidélise. Des cadeaux, par exemple. On l'appelle de temps à autre, je fais la satisfaction d'Yellow, etc. Donc, pour qu'il devienne un client fidèle, donc pour qu'il fait des achats successifs, donc mon équipe dit des achats successifs, une équipe dit des achats successifs ou des achats continus. Donc, faites le cas qui est un client ambassadeur ou un client avocat ou un client adepte. شنو هي ادبت هي كليون اللي اتاشي لونتربريز متعلق بالشركه ان كليون افوكا راه كنعرفوا حنا افوكا شنو هو محامي ولو كليون امباسادور c'est-à-dire ان كليون بحال لو بورت بارول دو لونتربريز هادو كلهم عندهم تقريبا نفس لا سينيفيكاسيون ça veut dire que à un certain moment le client fidèle mais qui يولي attaché l'entreprise on arrive à le fidéliser à le garder ou qui les clients ambassadeurs ou les clients avocats, c'est-à-dire ils commencent à défendre même l'image de l'entreprise, ou ils commencent à transmettre, par exemple, l'information positive à l'entreprise, ou ils commencent même à attirer d'autres clients. Et le client est un commercial qui يجيب لنا d'autres clients. Donc, ce qui fait l'entreprise ديما كتقلب انه les clients ديالها يكونوا des clients ambassadeurs ولا des clients adeptes bien sûr هادشي كله كيبدا بحال اللي قلنا من لا prospection. Voilà. Bien sûr, entre parenthèses, هاد لا بروسبكسيون كدار اكثر في لي سيرفيس مثلا مع بحال دابا كاين اللي غايقول لي واش كدار حتى في دانون واش كدار حتى في بيمو واش كدار في هاد لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي كدار مي دو فاسون تري فيبل حيت كدار اترافير لا بوبليسيتي مثلا التلفازه الراديو اكسيتيرا هادوك سو سون دي مويان اوسي دو بروسبكسيون هادوك لي مويان بوبليسيتير سو سون دي مويان بور اتيري دي نوفو كليون ولكن في لو دومين دي سيرفيس كدار بون كادونس اللي كبيره بزاف حيت في لي سيرفيس مثلا في لي بانك في لي زاسيورونس في لا غروند ديستريبيسيون في التيليكومونيكاسيون كدير بلي زيميل كدير بالتليفونات كدير مثلا بلي فيزيت اكسيتيرا اكسيتيرا بلوس لي بوبليسيتي اللي كنعرف فوالا دونك دابا غنشوفوا جوست لا بروسبكسيون دي فورنيسور واخا ça ne nous intéresse pas vraiment ولكن حنا on s'intéresse اكثر لا بروسبكسيون دي كليون مي ça n'empêche à ناخذ une idée de la prospection des fournisseurs c'est-à-dire la recherche de nouveaux fournisseurs. Alors, la recherche de nouveaux fournisseurs, pourquoi on fait la recherche de nouveaux fournisseurs, bien sûr, c'est pour choisir le meilleur fournisseur, la meilleure qualité de matière première, avec les meilleures conditions, avec le meilleur prix et les meilleurs services. Alors, باش نديروا la prospection des fournisseurs, أول حاجة, on doit identifier notre besoin. C'est-à-dire, c'est quoi notre besoin? Là, on va faire, pourquoi on cherche des nouveaux fournisseurs? واش عندي ان بوزون مثلا اون ماتيريال انفورماتيك واش بغيت مثلا دي فام دو ميناج واش بغيت مثلا دي طابل واش بغيت دي طابلو واش بغيت باغ اكزومبل جو سي با ان فورنيسور اللي غادي يدير لي مثلا لا بانتور اكسيتيرا اكسيتيرا اللي غادي يدير لا ريستوراسيون ainsi de suite. Donc je dois identifier déjà mon besoin. Par la suite, je dois fixer mes critères de choix. انايا حنا كنعتبروا راسنا حنا هما une entreprise, on cherche un fournisseur, une matière ou une fourniture. Alors, je dois fixer mes critères de choix, c'est-à-dire sur quelle base je vais choisir ce fournisseur. C'est-à-dire, أول حاجة مثلا شحال هو le prix maximum اللي غنقدر que je peux payer. نشوف مثلا شحال شنو هما لي مود دو بايمون اللي بالنسبة ليا مزيانين. كنشوف مثلا شنو هما لي ديلي دو بايمون اللي غنقدر نخلص فيهم مثلا انا عندي باغي نشري مثلا ندير غي اميناجمون ديال لونتربريز نعاود لها الصباغه نعاود مثلا شحال من حاجه دونك مثلا عندي دي ديلي دو بايمون نقدر باغي نخلص هادشي على عام دونك نشوف شكون مثلا هاد الفورنيسور اللي يقدر يصبر ليا مثلا على الخلاص بوندون اون اني دونك كنفيكسي لي كريتير دو شو دو فورنيسور en matière de délai de paiement, mode de paiement, en matière de prix, de qualité, etc. etc. من بعد, je dois vérifier la fiabilité des fournisseurs, c'est-à-dire, نشوف مثلا
هاد لي فورنيسور اللي غنقدر نتعامل معاهم ولا اللي كيمون بروبوزي لور اوفر اسكي سون فيابل، واش عندهم مصداقيه. كيفاش غنعرف لا فيابيليتي دي فورنيسور؟ نشوف لي زيكسبيريونس اللي كانوا عندهم مع دوطخ كليون. مثلا soit internet, soit je peux même contacter d'autres clients pour voir est-ce que avec le fournisseur, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il respecte les promesses d'ILO, واش كيحترم هذاك لي كاي تشارج اللي كاينين، واش يحترم عنده ان بون بري كيدير لا كاليتي اكسيتيرا. دونك ملي كندير هاد لي زيتاب لي 3 بروميير زيتاب كنوصل فينالمون au choix du fournisseur. Donc c'est l'étape où je dois choisir le fournisseur avec lequel je vais travailler. Voilà. Donc, la prospection des fournisseurs. Donc, on a deux formes de prospection, soit une prospection de clientèle, soit une prospection de fournisseurs. Alors, je vois le plan de prospection. D'abord, on a des nouveaux clients. Donc, on cherche des nouveaux clients. Je nous mets les étapes qu'on doit suivre. Le plan, il est très important. Alors, je dois identifier et déterminer les objectifs de prospection que je veux atteindre. Je veux faire cette action de prospection. Wesh, je vais attaquer un nouveau marché. Wesh, je veux chercher des nouveaux clients. Wesh, je veux juste augmenter, c'est pour augmenter maintenant juste les ventes ou pour augmenter mon chiffre d'affaires. Wesh, je veux par exemple être plus célèbre, être plus connu sur le marché. Donc, je dois identifier exactement mon objectif. Par la suite, je dois identifier la cible. La cible, c'est-à-dire pour nous, les prospects ou les clients qu'on veut attirer. Wesh, je veux attirer par exemple les hommes qui ont plus de 25 ans. Wesh, je veux attirer essentiellement vers les pères de famille. Wesh, vers les femmes riches. Wesh, les femmes de la classe moyenne, etc. etc. Donc, la cible c'est peut-être tous les Marocains ou toutes les catégories de consommateurs. Donc, je dois identifier exactement les cibles et les personnes qu'on veut attirer. Bien sûr, l'identification de la cible, c'est le produit. Je fais des produits cosmétiques seulement pour femmes. Donc, ma cible, ça va être essentiellement les femmes ayant plus de 18 ans, par exemple. Donc, on identifie la cible, mais on doit déterminer les contraintes. Je nomme les contraintes, c'est-à-dire les éléments, les facteurs qui peuvent nous créer des obstacles. عندي contraintes ديما كتكون عندي ديال لو بودجي ديال الميزانيه. عندي انا مثلا ندير اكسيون دو بروسبكسيون، عندي كونترانت ديال لو بودجي ما خصنيش نديباسي مثلا 20000 درهم في هاد لاكسيون دو بروسبكسيون، مثلا ما نديباسيش 20000 درهم. دونك هذه سي لا بروميير كونترانت. لا دوزيام كونترانت مثلا لو طون. دونك ديما هادو هما لي دو كونترانت لي بلوز امبورطون طول الطون، هما لو طون الوقت والفلوس. دونك كنحدد شحال مثلا عندي لو بودجي اللي ما نقدرش نديباسيه، وشحال د الوقت عندي في هاد لاكسيون دو بروسبكسيون، مثلا واش ان موا، واش 2 سيمين، واش 3 سيمين، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك جو دوا déterminer exactement les contraintes. من بعد je dois identifier et définir le mode de contact que je vais utiliser. غنشوفوا من بعد en détail les moyens de contact. mais شنو هما بحال هاد لو مود دو كونتاكت؟ واش غادي ندير مثلا غنخدم بار تليفون، واش سيتادير جو في ابلي لي كليون، واش بار اس ام اس بحال اللي كدير سيتي سبور، سيتي كلوب باردون، سيتي كلوب. Donc City Club par exemple, à chaque fois elle fait de la prospection par téléphone, donc elle nous envoie des SMS à chaque fois. واش غادي ندير بلوس بيان سور لي بوبليسيتي اللي كيديروا مثلا سور انترنت اكسيتيرا. واش غادي ندير مثلا لا بروسبكسيون بار دي فيزيت، واش مثلا غادي يكون عندنا par publicité مثلا sur internet ou sur télévision, etc., etc. Donc on doit déterminer le mode de contact qu'on va utiliser. Par la suite, il faut planifier les actions de prospection. Planifier, ou la planification, c'est-à-dire on doit les planifier avec un agenda ou un calendrier de prospection. شنو هو الكالندري دو بروسبكسيون؟ ندير فيه الوقت. مثلا غادي نبدا لا بروسبكسيون lundi
25 mars 2021, le mardi, ce qu'on va faire, mercredi, etc., etc. Il faut planifier de façon très très précise les actions qu'on va suivre. Par la suite, on va prendre contact avec les prospects, c'est-à-dire dans l'action de prospection d'IRI, la partie soi-disant pratique, où on va commencer vraiment l'action de prospection. Et finalement, on va évaluer la prospection. Évaluer, c'est-à-dire, on va voir est-ce que l'action de prospection a réussi ou non. نشوف واش هذيك l'action اللي درنا واش نجحات ولا ما نجحاتش. كيفاش كنديروا هاد l'évaluation de la prospection. كيفاش غنعرف انا واش une action de prospection est-ce qu'elle a réussi ou non. À travers tout simplement les résultats qu'on va avoir par la suite. مثلا درت l'action de prospection من بعد pour évaluer هاد l'action de prospection كنشوف les ventes مثلا واش les ventes est-ce qu'ils ont augmenté ou non. كنشوف مثلا les clients واش le nombre des clients est-ce qu'il a augmenté ou non. les commandes واش زاد le nombre des commandes. كنقدر نشوف مثلا après à travers des études de marché ou des questionnaires واش l'entreprise est-ce qu'elle est devenue plus connue. donc ce sont des moyens d'évaluation. نقدر ندير مثلا aussi donc à travers généralement la mesure des ventes. كنشوف on mesure les ventes, la mesure du chiffre d'affaires, la mesure du nombre de clients, et à travers aussi donc les enquêtes et les questionnaires pour voir est-ce que l'entreprise est devenue plus connue ou non. donc ce sont des modes d'évaluation باش كنعرف واش هذيك l'action اللي انا خسرت عليها الفلوس واش est-ce qu'elle a réussi ou non. واش هذاك l'investissement كان un investissement rentable اللي رد لي الفلوس اللي خسرتهم ودخل لي des bénéfices ou là c'était un investissement non rentable. Voilà, donc هذا هو le plan de prospection اللي قلنا. donc يبدا l'identification de l'objectif, pourquoi on fait l'action, la détermination de la cible, c'est-à-dire vers quel type de client on va mettre en place l'action. On identifie les contraintes, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent nous présenter des obstacles, surtout le budget, le budget ديالنا ou le temps, شحال عندنا د الوقت باش نديروا l'action. On définit le mode de contact, c'est-à-dire le moyen qu'on va utiliser pour contacter les clients, ou les moyens. On planifie les actions à travers le calendrier de prospection. Le deuxième jour, troisième, quatrième. On met en place l'action de prospection et on commence à prendre contact et à contacter les gens. Et finalement, on va évaluer l'action de prospection en essayant de voir est-ce qu'elle a réussi ou non. Alors, les modes de prospection, les clients, beaucoup de techniques pour faire la prospection, c'est-à-dire pour chercher de nouveaux clients et pour attirer de nouveaux clients. نبداو بالاولى هي الماركتين ديريكت واللي كنا ديجا شفناها في بيان سور في لا بوليتيك دو كومونيكاسيون وماركتين حيت هادو سو سون دو شابيتر اللي كومبليمونتير. لا بروسبكسيون فيها بوكو دو شوز اللي عندهم ليزون مع لا بوبليسيتي. الوغ la première technique de prospection, c'est le marketing direct. Le marketing direct, c'est bien sûr le fait de contacter directement un client et de proposer une offre de façon individualisée à chaque client. C'est-à-dire, je m'adresse directement vers le client. Marketing direct, ماشي بحال البوبليسيتي في التلفازه ولا هذا كديرها بور اون ماس دو كليونتيل كيشوفوها 30 مليون المغاربه ولا 20 مليون. نو ماركتينغ ديريكت سيتي اون فا ادريسي نوتر اوفر vers chaque client de façon personnalisée. كل كليون غيوصلوا لا بوبليسيتي اون بوبليسيتي. كيفاش كنقدروا نديروا ماركتينغ ديريكت مثلا باغ تليفون بحال ليكزومبل اللي قلت لكم مثلا ديال سيتي كلوب لا سال دي سبور اللي كنعرفوها كدير مثلا des actions de prospection par téléphone à travers l'envoi des SMS. كل مره كيصيفطوا لك des messages téléphoniques. bien sûr هما ils ont acheté la base de données ديال les clients من عند les opérateurs téléphoniques. ils achètent هذيك la base de données وكيبداو يديروا هاد les actions de prospection. بزاف المرات كيبداو يوصلوك des messages من عند des entreprises في التليفون ديالك. et donc ce sont des messages de marketing direct et on s'adresse directement vers le client et bien sûr qui font partie des moyens de prospection. L'email, un mode très utilisé. ملي كتدخل البوط ايميل ديالكم راه ديما غتلقاو دي ايميل من عند بوكو دو سيت
donc sous forme de publicité, etc. كنقدروا نديروها à travers le public postage. Alors شنو هو le public postage؟ le public postage هو واحد الدوكيومون بوبليسيتير ولكن اللي كيتصيفط باغ بوست. انا نعطيكم اكزومبل. هاد المرات ملي كتوصل لك مثلا لا فاكتور ديال اتصالات المغرب كيقدر يوصلنا معاه واحد البوبليك بوستاج في وسط لا فاكتور ديال الاتصالات. كتقدر تلقى مثلا واحد لوفر بوبليسيتير واحد الدوكيومون بوبليسيتير الا مثلا عندهم شي برودوي جديد. دابا جو في فو مونطري ان اكزومبل اون كلاس ان شاء الله ديال لو بوبليك بوستاج. ولا بعض المرات مثلا لا بنك كتصيفط لك مثلا الرولفي بونكير. في وسط الرولفي بونكير كتلقى اون اوفر ديالو اون اوفر بوبليسيتير او لا تو سامبلومون بعض المرات مثلا كتلقاها في لا بواط بوستال ديالك في الدار. كتلقاو دي كاتالوج ولا كتلقاو دي كليون ديال دي زونتربريز حتى هادو كيدخلوا في الماركتينغ ديريكت. دونك اللي كيكونوا عندنا في لي بواط بوستال في لي ميزون ولا في لي زيموبل. Donc, c'est une technique très utilisée en marketing direct. On a le fax. Le fax, il est utilisé surtout en B2B, c'est-à-dire entre une entreprise et une entreprise. Le B2B ou le business to business, c'est-à-dire que tu as une entreprise ou tu as la prospection à d'autres entreprises. Donc, شركة غتاتيري شركات أخرين يشريو من عندهم. عندي شركة كدير الخشب وعندها d'autres clients مثلا قهاوي des écoles etc. يشريو من عندها les tables et tout. دونك الشركه كتعامل مع شركات اخرين. دونك هنا كنديروا لا بروسبكسيون جينيرالمون باغ فاكس. مثلا كنقدروا نصيفطوا دي زوفر بوبليسيتير باغ فاكس. لو فاكس سي ان موين تري بروفيسيونيل في لا بروسبكسيون اونتر لي زونتربريز مي ما كيدارش مع لي بارتيكولي. الوغ عندنا دوطخ تكنيك دو بروسبكسيون فيا لي ريزو سوسيو. دونك دي بروسبكسيون اللي كدار في لي ريزو سوسيو مثلا في دي ريزو سوسيو كلاسيك بحال فيسبوك ولا تويتر. كيفاش كدير لا بروسبكسيون؟ دابا الا حليتي فيسبوك غتلقى بوكو دو باج بوكو دونتربريز دايرين دي بوبليسيتي ديالهم سور فيسبوك. بارفوا ميم ils vous envoient des messages privés مرات. parfois donc à travers des pages sur Facebook يديروا لا باج ديالهم ويديروا لا بروسبكسيون. ils proposent leurs produits. وهذه c'est une technique très utilisée في les réseaux sociaux classiques. Ou là, les réseaux professionnels. Les réseaux professionnels, هما des réseaux dédiés surtout pour les entreprises. بحال مثلا لينكدين او لا فياديو. هادو des réseaux professionnels غتلقى فيهم اسونسيال. كاين بيان سور كتدخلوا نتقيدوا فيهم كيكونوا فيهم beaucoup d'entreprises اللي كيديروا aussi la prospection pour leurs produits parfois في هاد les réseaux professionnels. Donc كنقدروا نديروا la prospection bien sûr par réseaux sociaux. Et ça permet actuellement d'attirer vraiment beaucoup de clients. C'est un moyen qui est très utilisé et qui est moins coûteux surtout. Donc, un coût qui est trop faible. Ou bien sûr, le plus efficace qui est donc pour le moment Facebook. On peut même ajouter même Instagram. C'est très utilisé aussi pour la prospection. Là, tu vois des influenceurs, tu vois des personnes qui font tout le temps des publicités sur Instagram. Des pages aussi sur Instagram de certains produits, les produits cosmétiques, à la mode, donc ce sont des moyens qui sont très efficaces. On va voir d'autres modes aussi de prospection. Maintenant, on a les études de marché à travers les questionnaires et les sondages. Donc, on peut dire une étude de marché, un questionnaire. En même temps, avec le questionnaire, كيفاش غادي يعاوننا في la prospection. ملي كدير انا الكيسيونير كتكون عندي ديك لافيش سينياليتيك. هذيك لافيش سينياليتيك اللي كتكون اون با في لو كيسيونير كنطلبوا مثلا من لو كليون يخلي لنا النيميرو التليفون ديالو، يخلي لنا لادريس، يخلي لنا مثلا الايميل اللي كنا شفنا بلوس لاج لو سيكس اكسيتيرا. مي كناخذوا حنا دوك لي كوردوني، هذاك الايميل، نيميرو التليفون، l'adresse كنقدروا ناخذوهم في لي études de marché ou qui vont nous servir في le futur pour réaliser des actions de prospection. Donc من بعد ملي كنحتاجوا نديروا لا بروسبكسيون كنرجع لدوك لي كيسيونير وكناخذ لي نيميرو التليفون وكنبدا بهذوك الناس اللي ديجا جاوبوني على الكيسيونير. دونك كندير معاهم لا بروسبكسيون، كنصيفط لهم مثلا ان ميساج ولا ان ايميل فيه مثلا اون بوبليسيتي على لو برودوي اللي بغي انا نبيع ولا لو برودوي كو جو في بروبوزي. كنقدروا نديروا لا بروسبكسيون باغ لي مويان ميدياتيك اللي كنعرفوهم كاملين، télévision, radio, la presse, les magazines, l'affichage et les catalogues. Donc, la façon dont nous maintenant la politique de communication. Donc, à travers des spots publicitaires, à travers des annonces publicitaires,
des affiches fixes, des affiches mobiles. Bien sûr, toutes les moyens publicitaires sont des moyens de prospection en même temps. Donc, ça permet bien sûr d'attirer des nouveaux clients. On peut utiliser des prescripteurs. C'est un moyen pour prospecter. Quels sont les prescripteurs? Les prescripteurs sont des personnes, le comportement de consommateur. Donc, les prescripteurs sont des personnes qui vont recommander notre produit pour d'autres personnes. C'est là des profs ou des médecins وكان نعطيهم le produit ديالي ونقول لهم فوالا منين يجي عندكم مثلا un client ou un étudiant بغى واحد الكتاب tu peux lui recommander هذا le livre. كنمشي عند ان ميدسان كنقول له انت ملي يجيو عندك دي باسيون مثلا بغا الدواء ديال واحد المرض عطيه مثلا هذا لو ميديكامون tu lui proposes هذا le médicament. Donc les prescripteurs ou même les influenceurs, on peut ajouter l'utilisation des influenceurs qui connaissent les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook, etc. Et donc les influenceurs, bien sûr, on les utilise actuellement pour réaliser des actions de prospection. Donc en influençant bien sûr l'entourage et les internautes qui utilisent avec le réseau social. Donc je pense on s'est arrêté sur la prospection physique. اللي كتكون porte à porte اللي كانت كدار قبل دابا قليله كيكونوا دي كوميرسيو دي فوندور كيجيو كيطبقوا علينا كانوا كيطبقوا في الديور مثلا كيقول لك اون فو بروبوز هذا لو برودوي كيبين لك واحد لو برودوي دونك هذيك سي اون سورت دو بروسبكسيون لي بورت ا بورت ولا اللي كدار دابا اكطويلمون اترافير لي فيزيت اوسي هذه كتكون سورتو حتى هي في لو بي تو بي اونتر لي زونتربريز مثلا الشركه كتصيفط لي كوميرسيو ديالها عند شركات اخرين باش كيبروبوزيو لي برودوي ديالها دونك اترافير لي فيزيت. وكاين اترافير لي مانيفيستاسيون كوميرسيال. لي مانيفيستاسيون كوميرسيال حتى هي شفناها في لا بوليتيك دو كومونيكاسيون هي انه ندير لا بروسبكسيون اترافير لي صالون لي فوروم ولي فوار ولي اكسبوزيسيون المعارض وهذه المسائل. دونك كيكون مثلا ان فوروم وكيدير كتكون مثلا كيكون ان فوروم كيكون دونك دي كليون كي فيان اون اسي دو لي كونتاكت دونك ديريكتومون بيان سور. دونك فوالا donc ce sont des modes de prospection aussi qu'on peut utiliser. Voilà, donc des modes de prospection qu'on utilise. Alors, pour les coûts de prospection, donc les coûts de prospection, c'est un schéma qui va vous montrer les actions, les méthodes de prospection les plus coûteuses et les moins coûteuses. Alors, les moyens de prospection les moins coûteux, on va maintenant la prospection par Internet, par réseaux sociaux et par email. C'est soi-disant gratuit. Par la suite, on a le public postage, donc les catalogues, les dépliants qu'on envoie par poste, qu'on va mettre maintenant porte à porte. On a la prospection par téléphone, elle est moyennement coûteuse. Le coût des appels qui est un peu plus élevé à l'Internet. On a les visites qui sont un peu aussi coûteuses. On a les dépenses au niveau de déplacement. Donc, on a les missions qui sont à l'étranger et les salons à l'étranger sont les actions les plus coûteuses. On a donc les salons et les forums. Soit les rédéraux localement, ou même il est qu'on rédéraux à l'étranger, c'est très coûteux. وعندنا finalement donc les sources d'information. ملي كنجيبوا حنا هاد des informations على les clients باش on va les contacter كيفاش on va les appeler. Les sources d'information عندنا مثلا les annuaires téléphoniques ولا les pages jaunes. Les pages jaunes هو واحد سيت انترنت كاين مثلا كتدخل ليه مثلا هي في جوجل باغ اكزومبل دير ميدسان غابه غادي يعطيك واحد سكون ابل لي باج جون واحد ان سيت انترنت اللي فيه بحال ان انويير تليفونيك فيه لي نيميرو دو تليفون ديال مثلا لي ميدسان اللي كاينين في الرباط ولا مثلا لي زيكول اكسيتيرا. كاين عندنا لي ريفيو بروفيسيونيل هما دي ماغازين مجلات اللي كيكونوا دي ماغازين بروفيسيونيل اللي متعلقين بشركات مثلا. عندنا لي كاتالوج مثلا ديال دي زونتربريز اوسي. عندنا لي باز دوني اللي كنشريوهم مثلا من عند لي زوبيراتور تليفونيك اي لي ريزو سوسيو. لي ريزو سوسيو راه ساهل دير لا بروسبكسيون كتدخل اون باج كتشوف الناس تماك و tu envoies مثلا les offres publicitaires pour l'ensemble des clients. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'on a par rapport à cette partie.
C'est une partie qui est très simple, Sarah. Je ne sais pas si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser. Si vous avez des questions, donc j'ai enregistré déjà la séance, je vais la partager avec vous, Inch'Allah.